juto बहुत सावधान को नेला को एने एने ते जुतो तू करा अब आवड़ा जी मान दो लेकिन एने एने ते जुतो तू करता बोरा अपना कोई चिट्ठी तक केदा जुतो बाबू हरतगला कुली में ये अवस्था ಇದು ಎನ್ಎಸ್ಎನ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಮಚ್ಚೆ ಅಮ್ಲಿಯಾ ಉನಾ ಕಡಿ कंट्रोल दरकार अब एनएसएन बेसिक आता होना कड़ी कथा आजम दरकार हे केस्टी अब ओना एसटी सर्टिफिकेट रहे कहता है इजा को चाकरी करना कोना कथा को लेता जे उका लिखा बोल लोड होया उका लिखा बोल टिकाव दाड़ामा जो कोई थाले ए चांदो बंगार को मारांग बुरार को नाय कल्चर लावा सा होया फंक्शन तो कुछ कल्चर में बांग पड़ा करना बा ना तो बांग करना ट्रेडिशनल बांग करना ऊपर दुर्का तो बोल कथा आजम दुर्कार करना से एनएसएन कटी लाहा कान तो बना kata ajum एकदम अबरेन अकोय को हेल nga जुदी बार होरा मी होरा जुतुम ले लेखानी सारहा मेला नोंड दो अकोय बाको आजा नोंड अकोय को हेलिना मेरे मारांग गम के जुतुम ले मेखा इन तो सत्य कथा बाटे ते इन हो बाइन बाटे अच्छा ठीक आका कोन पे थोई पड़ा को जुतुम আর ইনিন হে kana পাঁচটা সময় আর কথা এখানে মামা ছেল মানে মামারেন কোড়া তাকে মিলা अच्छा ठीक है আমরা আলে चेत होयो कान तो बना खा विश्व आदिवासी दिवस আর जोहर आपका नेलदा साताली रुपए और इंश्योरेंस की पाई इन्हें तो एक ना पूरा वर्तमान में हमारे पास खेल रहे क्या होयो कना क्या होयो कना इनकी कुली जो है क्या होयो कना क्या होयो कना क्या होयो कना विश्व आदिवासी से जागरण জাগরণ তো নামে যেটা জন্য মানুষ এসেছে ওটা হচ্ছে না एकदम और जहां दिशा करा जुतो बहुत सावधान को नेला को एने एने ते जुतो तू करा अब आवड़ा जी मान दो कुली लगा दी था थोड़ा लेकिन एने एने ते तो तुबो करता बोरा अपना कोई चिट्ठी तक साथ तो apa ini ya orang lene hujuni ko असुविधा बनवा लेकिन एने hujuni ko असुविधा बनवा आमा निकल में लेकिन एने hujuni ko असुविधा बनवा लेकिन ये तो क्या ठीक करता हो ना ऐसे दिवस ये करा भाषा दिवस 22 दिसंबर भाषा दिवस भाषा तो बनेगा तो क्या देखना भाई आपको देखना ये पर काटा हो मना लेकिन मैंने कुछ नहीं किया आता हुआ मना मना कौन सा को काटा तो ले चलो ना डॉक्टर यूज करना अरे तुम लेट ना आराम कर पर ये पापा को ना करता आधा खुद है करना ये क्या पर Cetak YouTube mau, cetak YouTube. Cetak YouTube. Dia ayo kana. Ada siapa ni? Ada. जुआन गिद्रो नुकु आजु तो समुद्र का झोटा हमरा जुआन गिद्रो
একদম জোন মই বাবু দেখো একদম লেগানো ধর পাহা মা বড় হইলিং খান বাবা আরগনা সামান তায়ম বাবা আজমা বাবা বুঝো আকো রসকো খাওয়া তো রসকো না দেখো করা এন্ড মেটানো হামানো না সই কই উহি আবার দিছে কোয়া তো তো কোয়া দিছে কোয়া একে জোর কোয়া মানে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কিন্তু যদি এনে চিলিকো রসকো চিলিকো আকো নাবিক নিয়ে তো ঠিক আছে যখন মারামার রাখলাম গন্তব্য বক্তৃতা করতে হয়েছে তখন কিন্তু আমরা মই বাবুতার আমার সুলতান মাতার মাতা রানীদার শুক্র টাকা থাকে না ঠিক আছে ডক্টর সুশীল মুর্মু ইউনাইটেড ফোরাবল আদিবাসী অর্গানাইজেশন রামদাস কিস্কু নুই হ અને દામન का भाई मेंदर आरो आयमा का सुरक्षा आयमा दामन का को करते हैं किंतु আমরা সুযোগ করে উত্তরা या तक रोजको उद्बोधन को कांदा को এখানে পুলিশ কোয়া या ভয় করা অপরাধ লেখা ভাষা দিবস আরে পুলিশের ভাষা দিবস না ভাই সিস্টেম কেন তো আপো পুলিশ মিডিয়া দিলা বারো সাথে লাগা বনা এবার বাইরে চলা হয় ले लुका दे ए भाई क्या होगा आवाज ये तुम क्या आवाज ये तुम बाबू ये तुम आवाज इधर का क्या होगा ना ना बोलेगा ए भाई ये तुम আমি কি হলো না বিচারি হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আর লোটা কি হলো না দেখো কত क्या होगा ना ये क्या दिन इसको आदिवासी पूरा आज क्या होगा ना डॉक्टर सुशील मुर्मू पायखाना अब डॉक्टर सुशील मुर्मू पायखाना प्रीमियरটা लेडी হবে নেমো হবে বড়লা পুরি কর এখানে যে দিন কান্দা বনা বুঝা कंटिन्यू स्टॉक बच्चा दिए चेक मैंने उसको ना दिया ओटा का चेक महा मना दबो और तो पूरा पहले देखा निकुम दाও অভিজিৎ চলো কন্টিনিউ এবার আবো আমরা দেব না কেডা নিতো বাবু হরতে গেলাম কুলি মিয়া কি অবস্থা রর বাবু তারে করা গতবার যারা খাতির সাহ রাখার চেষ্টা করি নেক্সট দ নঙ্কা কে হিজু কনা না উঠে তো আচ্ছা যে নতিরে पे কান্দা বনা এ হই না আয়ু না মেরে কান্দা ভাই এনে কি এ যে হই কান্দা বনা আরে ভাষা দিবস 22 ডিসেম্বর ভাষা দেব 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস চলো আছো তো দেব যে মহাকান্তা বনা বিশ্ব আদিবাসী দিবস এহে ওটা চে হই কনা পাসরা को एम कदा नुआ उपलक्षे जादू का मत कटी एने लगे कटी रोस्को वाले लगे तरह रोस्को मा मेरे गिद्रो छोटी और से छूत करा रहा ने टामक तुमदा रोसिका पेट को हजू कांदा बना देहे जहां हाडे मोन मारतन को हमके को कथा को ले थे दामान फेक एसटी नियम को दिखाते खादान जमी जायगा रे जो कना नियम को रोड तक नियम को लागती तहा कना लेकिन लागती तहा कना परे रे কিন্তু যখন को ले था बाबा आगे में जेल ले अगर लागती तहा कना के आगे तो उनका तो बात हो कांते को কিন্তু को कटे वो तो बड़ा दुर्गा से नुआ होयो क्या नुआ आदि आले आदि
दिवस हो गया से नुका नुआ हर को जना बुझो गया जे नुका जना होया वा जनो पाला तबन पे কিন্তু এনে সেরে বেশি কান্ত হচ্ছে আমলিয়া उना काटी कंट्रोल दरकार कंट्रोल दरकार एकदम नावा जीवन को गिद्रो को लेकर कंट्रोल दरकार नहीं को दरकारी तो ले दी एने टाइम बरन को रू भाई मरन को एने से तहन तब रोज को तहना किंतु যখন जहां कथा को लेया তখন কাটি আজম দরকার একদম সেটা মিতো सुबोजित मुर्मू গবর হয়ে করা ले ना हापुर को है बिमारी के ঠিক একদম না বাবু তখন কুলি কোয়া ওনাকে লেয়া জীবন কে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪ ಪರಂ ಕನ ನೋಟಾ বাজা ಕನ এনে সে তো ঠিক গিয়া এনে সে তো ঠিক গিয়া অপ্প পরম কন কিন্তু যখন আমরে মন মানতার গম থেকে রড়ে থাকো চেতন তো বাবু বুঝা हां अर्जुन উগা করে ভাই কানা वेरी गुड দেখেন তো চেত হয়ে কান্দা বনা দেন না विशाल दिवस ঠিক তো আর নোড়া চে হয়ে কানা পাঁচ রে মেডেন কথা কুলি মিয়া যাহা মই বাবু তাকো যখন হাটা মারা মারা কম থেকে বক্তব্য কো দয় থে এনে সেরেন আরম্ভ কানা কারণে কোকো এনে সেরে বেশি কাঁথা বনা কাটি কথা আজম দরকার হে কেস্টি আবনা এসটি সার্টিফিকেট রে কতে ইটা কো চাকরি কানা কোনা কথা কো লেতা যে উকা লিখা বল লোর হয়া উকা লিখা বল টিকাও দাঁড়ামা এনে সেন দুর্গারা অবশ্যই কিন্তু বাইলে দা আলাবর এনে আয়া কিন্তু কাটি বাম বেশি কানা কাটি বেশি কেনা আলিয়া মতে মেটকে নেওয়ার মানে যতটা বার্তা পৌঁছা ছাড় লাগা আসান জাগরণ কাটি জাগরণ কম না একদম একদম মানসানো পান্তানো মেডে কম আবার আদি বড় নিউদো কাটি আবরণ হর সান্তাল পুত্রক একদম আদি বড় বেশি কানা হর সমাজে কাটি সান্তাল সমাজে চিত্র মনে থেকে বাবু তাকো আদি বড় নিউদো কাটি বেশি আদি বড় নিউদো কাটি ওই বাবু গিদ্র আদি দামাত কথা রতা যাহা তো হাটা কাপুন কম কে ওনা কথা কো রতা যে আবো এনে সেরে নিউ পড়ো বেশি কানা ওনা কথাও নিয়ে কথা লিখতো আদি রি সারহাও রসকো চেয়ে তাহা ছিল আপনা আপনা যদি পান্ডব জাগরণ কানা পান্ডব বাগান কন্টেন্ট জাগরণ মা মনে কুলুকুল মানে হামেশা হয়ে কিন্তু নড়ে যখন মারা কথা কো লে দেখো এখন হয়ে কেনা ওরা গিরবা বাবলা হয়ে কেনা বাবলার খাসান কম ওরা তো উচিত হয় এবার রসকো হয়ে গেল তো কিন্তু নড়ে যাহা কথা কো লে দাও ওনা কথা আজম দরকার আবিন পুলি কবিন যে নয় আগস্ট কিন্তু সাবেকিন নয় আগস্ট যা বলে তো হয়ে কেনা বাকলে দাদা বিশ্ববিদ্যালয় বিসিএ লেবে কেনা যে ইউটিউব লে দাও অর্জুন টুটু বাকলে হয়ে গেল দেবো আরে রে সারা বেস্ট অফ লাক ঠিক আছে একদম যাহা কথা নড়ে বারবার লেও খানা নড়ে এনে সে থানা চুনি হইও তব না কিন্তু যাহা কথা কো লেয়ে তব না কমকে যা কথা বলা জুহার গে এবার নড়ে কমিটি কোন বারবার কো লে দেখো যে হাপে বাবু আলাপে রুয়া তারা কমকে কো রুই দেখো সে লে দেখো উনকা কথা বর আজমা কিন্তু নড়ে এনে সে লাহা কান্তা বনা চে বলে খায় মানে দিন করে দা জড়ি কিদায় তো তাহলে এর টাইম বড়ি এমনি কম কান্ত है আর সেটা মোটামুটি 10টা করে দিন জেলা কোড়া তো কহে যে কেন সে ছোটটা বদে এনে সাইল লাগিয়া দাও মনে তো খটি কটি রিস্ক अटका हो बात है ना तो कटी जे कम टाइम करे कटी स्पीच को मत अपन मरा को दमन कथा को ले दाड़ी सराहना कनगे अदो को यंग पड़ा रिस्क तो बा अटका कना ता उसको मेरे गिद्रो জানাম লেঙ্গা ছুত্রারা আছে ছোটিওরা বাপলা লেখা মানে প্যান্ট বদলা কানা গনুম কারুসিকা প্যান্ট ইনলে দি অসুবিধা বাং কানা কিন্তু অর্ডার না নিউতুমান ঠাও কানা নিউতুমান কামি কানা নিউতুমান রড় কানা ওনারে আলোকপাত দরকার কান্তা বনা সেবা তো অবশ্য দরকার আচ্ছা আর কি মানে নুকু তো আবরণ কে गिद्रो से आबरन के बको बुझा कना को কিন্তু আবকে বুঝো কো হয় তারপরে হাপে বাবু কাটি টেঙ্গো হতর মে एक्चुअली जो सोशल ना जहां माने अपन पूरी सिटी एक्टिविटी ओना जे यंग जनरेशन जहां को हरार का पर हमको तो कट के बको बुझेओ दा हमको तो कट के बको बुझे रे कना नो आजम कतर उन एड्रेस के बको आजम दा অকয় বুঝো কয় তাহলে এই চাঁদ বঙ্গার কোন মারাং বুড় আর কোন আয় ओना है के तो आपो जहां माजी अपन हिजुक कना चेल लेकिन ओना अपन हिजुक कना तो मरम तमन कथा के जुना आजम कोन कथा चेल गाड़ी के जुना अपन पार्टिसिपेट दा ना ये पीटा अपन गुजरे को के नंका परिस्थिति बा होई को स्टेज रो अन पे ने केना नुको आलादा कॉन्सेप्ट से ना
ᱵᱟ ᱚᱛᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱰᱮᱯᱩᱴᱮᱥᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱦᱩᱲᱩ ᱰᱮᱯᱩᱴᱮᱥᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱩᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱫᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱚᱯᱟᱜᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱛᱚ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱢᱟঝে ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ তাহলে ডাংরি জায়গা যদি আইকে খড়ে জমায় বোধ মহের মাডাই মাই তাহলে লেম ডাংরি তো আছে মেতায়া আদিবাসী দিবস যাহা কান তাবনা আদি ওর কাছে আতো রাখনা বনে হিজুক কানা বাপন নয়া জিনিস কা মিনিং দ চেক কানা একদম ওনাকে বুঝো হচো কই তাবনা বুঝো হচো হই তাবনা যদি ডাংরি তুপা কাটা খানা তলা গুই হে তাবনা নংকু আড়া বুঝো কই কেন বাবু আলাম এনাই বে অসুবিধা বনো কাটি অক্ত নাবি কাটি অক্ত আরি রে সারা অকখনা বে কানা রানীবাগ কুলি কানা রানীবাগ বাকুড়া itu ya itu আদিত্য সরেন আচ্ছা আরি সারা লে তেহেন ᱫᱚ আদিবাসী দিবস হয়ে কানা খায় আর নড়ে মই মাবু তাকো নেলা কবে খায় তাহলে আজুর মাছ লোক যাও আডি 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 রোজকো পাইলে কান তাবো না আডি রোজকো সাই ইন তো বাইলে দা যে এনে বা হইছনি রোজকো বা হইছনি কিন্তু যা লাগতিয়ান কথা কো আজম হই তাবো না নড়ে মহাদেব দাদা তাকো বারবার কথা কো লেদা মহাদেব দাদা তাকো মাইক তাকো প্রচার দা যে হাপে বাবু আলোপে তাড়াতাড়িয়া কাটি থিরা তারপে নড়ে মন মানতাম গঙ্গা কো হে কানা রড দা কো যে কো রেদা ওনা কথা কো বন আজমা কিন্তু ওনা কথা কাটি মাইক তে বাং তার কো না বই বাবু তাকো ঠেন তেনা কিছু কিছু হট ঠেন ওনা গুগল রপর চালা খানা খায় দাদা নড়ে যে উবরুম মেন তা উবরুম উবরুম সুমিত হাসদা আগা কোন হে কানা ওড়ি হে কানা আগা কোন পাতরা খন নড়ে তে হয়ে কান তাবো না নোয়া বই কানা ইন্ডিজিনিয়াস ডে মানে কানা বিশ্ব আদিবাসী দিবস তারা ইউনিসেফ এ করা হয় একদম একদম দুর্গা কানা বিশ্ব আদিবাসী দিবস আটি কিছু মই বাবু তুই কুলি কোয়া যাতে জাগরণ রকম মত কানা ইন্দুল তুই জাগরণ এনে হইছিনি অসুবিধা বাং কানা কিন্তু যখন ওরে মারাং মারাং গাখুয়াং গমকে কো হেলিনা কথা কো রড়ে তে কো তখন এনে সেরে লাহ কান তে ওনা জিনিস তিনো যথাতা নতে লে দেখো ওনাটা যথাতা বনা সে নড়ে এনে সেরে গাড়ি যথাতা কানা লাহা আবো হর কানা বন হর তে গাড়ি পে কুসাই গিয়া না সেরম কুসাই গিয়া ঠিক আছে ওনা লাগি তে তেন সেরম নি নবন এ সেরম নবন নবন দহ কথা ঠিক আছে কিন্তু সব সময় লা প্রথম চিন্তা আছে এটা সেন তো লাহা বাং কান তাবো না আবো লাহা পড়াশোনা ঠিক আছে ওনা লাবন দহয়া আবরে গিদ্রে গো যায় পাঁচা পাঁচা গিদ্রে গো তো বাগ পারা কানা ওটি উনি গিদ্রে গো হে কানা আর পাঁচ বছর গিদ্রে গো হে কানা ওকে দন পড়াই দা ঠিক আছে মানে তো বান ঠিক আছে তাও রহ পেলি কান দিন তো তো হলকে নড়ে তো জিজ হইতো একদম একদম ঠিক যাতে অলপড়া দরকার বাকলে কিছু তো পুঁথিগত বিদ্যা দরকার কিছু তো সামাজিক নলেজ দরকার যাতে সমাজের নিয়ে কথা কো রড়ে থাক ওনাকে এনে সেরে কাটি লাহায় না কিন্তু বাইলে দা দিলাম রসকো ঠিক গিয়া আবো তো জানাম রেহ ছুত ফেরার রেহ জাগরণ হয়ে কানা কিছু বলতে গেলে বাপলার তো হইও কানা ব্যান পার্টি মানে অক্ত বুঝো হয় তবে না আকাটা তো অক্তরা কাটি আজম সে লে দরকার সে লে বুঝো কব নিয়ে দরকার হ্যাঁ সেবা নাকি লেগে বেড়া থিলে আবহাওয়া এমন তো হই কান তাবো না যে বাবলারে হয় ভানারে হোক কিছু প্রোগ্রাম হই কান তাবো না জানা কিছু প্রোগ্রাম হই রহ প্রোগ্রাম হই কান তাবো না উনকা তো বাং আবহাওয়া লাহাই के কালচার যা হরা কালচার লাহাওয়া সাথ হয়া ফাংশন তো কিছু কালচারের মধ্যে বাম পড়া কানা বাহ না তো বাং কানা ট্র্যাডিশনাল বাং কান তাবো না ট্র্যাডিশনাল হাবো লাহাই তারপরে ফাংশন যখন জামা হই কানা হই কানা কিন্তু মানে কানা বা ট্র্যাডিশনাল হাবন দয়া তারপরে হওয়া নোয়া জাগরণ ফাগরণ জামা হই একদম তো ঠিক হই শুনি অসুবিধা বাং কানা রসকো তাহান গিয়া কিন্তু যখন যেটা দরকার ওনাতে নেল হই তবে না আজম হই তবে না আলিয়া সারা গমকে জোহার খাই আচ্ছা সেটা টিভি কানা তো সান্তালি টুডে সামনে করে নিয়ে আমাদের ফেসবুকে यूट्यूब रे फेसबुक रे ᱧᱮᱞ ᱠᱷᱟᱛᱟᱢ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱫᱚᱧ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱚᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱡ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱢᱟᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚᱫᱚᱨ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱡ আদিবাসী দিবস এবার কাতা হয়ে কান তাবনা জাগরণ পেনে কিদা একদম জাগরণ এনে হই না এবার নডে যাহা বিশ্ব আদিবাসী দিবস হয়ে কানা আবো মই বাবু তো বেশি কো এনে কান তাবনা অবশ্যই এনে এখন রসকো চুরি কো অসুবিধা বাং কানা নতে তো জীবন নতে এবার কাতা হয়ে কানা জাগরণ বেশি কান তাবনা এনে সেরে নডা মারাং মারাং গমকে কো লে থে বন কো যে
যে কথা को आजम तबन पे पहलो तारपर पे एने सेरेंगा अरे बेसी कना ऊपर दुर्का तबन कथा आजम दुर्कार कना से एने सेरेंग काटी लाहा कान तबना kata ajum एकदम अबरेन मई बिटी तक कथा ठीक को लेदा कथा आजम दुर्कार एने सेरेंग मा नितों मेरे उड़ारो बापला होई लेखा ओडे बैंड पार्टी को चला कना को जागरण ना अवेलेबल कान तबना केंद्र विश्व आदिवासी दिवस ओकालिका आदिवासी को बांचा को से ओकालिका तहना को आगामी दिन रे ओकालिका फेक एसटी दो दाड़म से अबना हासा मासा रेदो कना उना विरुद्ध रे कथा रोलो कना बाबू आजम दा निचे मेन तबना के नितो ले तबना किछु करे नितो अबना पंडित रघुनाथ मुर्मू लेटो कथा ऑल मिना तमा रोल मिना तमा जहां जदी बाय नेलाई आम के नेल होय तमा एबर आबो के नेल होय तमा चेम ले देखा खाटो तिम ले किदा खाय ले तबन बारते हम अबरन के तो कथा बुझो होय कत बना तो जे धतो के एनएसएम कहा चुनी किंतु जखन गार्जियन को रोड दाको से ले तो उना आजम दुर्कार ठीक है आदि सारावा जोहार देखा नोडे पहले ओको रोडे थे ओको रोडे थे हां हां ओको ले थे नोडे जना लेते पे बाबा जना ले लगी तो लेते पे बाबा वाले ले अच्छा ओका कर पे है कना पे আমরা থই পড়া থেকে আমরা নয় হরতেলে হর में থই পড়া হয় ये विश्व आदिवासी दिवस माने आदिवासी मध्य हम सानतार के विश्व में जमायत काना बन किंतु हरते रोड होय तबना हरते जब जागरण मिटन होयना ना कल्चर कान गया किंतु कल्चर माने काचार रे परिवर्तन कना इदम लेखान चिदा तेहे आवाले बुझते पाচ্ছি না বুঝো দাদা এবার লিতে হাঁটে মারাং গমকে কো রড কান তখন মানে স্কুলে মানে ক্লাস চালা খান তাই আমরা যদি গল্পই কান বে হাত্তা ইলে টিফিন রে আডাই মে গল্পই মে ঠিক গিয়া যখন ক্লাস চালা তখন তো আজম দরকার কিন্তু নডে অকয় কো হেল না যদি বার হরা মি হরা যদি লে লেখানি সারহা মেলা আমরা তো অপরা বাকো আছে নডে অকয় কো হেলি না মিতে মারাং গমকে ইতুম লে লেখা কিন্তু সত্যি কথা বাটাতে ইনহো বাইল বাটায়া আচ্ছা ঠিক এখন পে থই পড়া কোন ইতু আর ইনিন হ্যাঁ কানা 5টা সময় আর কথা এখানে মামা ছেল মানে মামারেন কোড়াতে মিনা আচ্ছা ঠিক আছে আমা আলে আচ্ছা হ্যাঁ বন্ধুরে তিনরে হই होय 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 नहीं तो होय दुर्कार कान तबना तो आम नोडे लेबे खाय नोडे चेत होयो कान तबना खाय विश्व आदिवासी दिवस और नोडे जागरण लाहा दुर्कार से एने सेरे से बक्तृता जहां को उनका कथा जम एकदम ना एकदम एबार नोडे मारा नोडे नुनो कान बक्तृता को लेके दाको अकोय कथा आजम की दाम काटे मने हेन तना नाम तो उनको तो आजम किदा अडिया हर की ले किदा चे को लेके दाको चे को যেমন কিদা ले में असुविधा कौन कना ओना कथा कना মনে করে বল हां बोलो बोलो महादेव टुडू कय कना नोडानी संचालक कना नोडानी संचालक महादेव टुडू और चले चला कान थे जायो ठिकाडी रे साराव का बड़ायो माइक के को ताको कना ओंडे ओना दा अबना कना तेन दो है আলে আলে তো যেটা আমরা বাটায় আলে অন্তরে বাড়াই গেল अच्छा ठीक अच्छा तो अबरन कान गया को तेन दो जहां रेबन है कना ओंडे ना ठाव ओंडे बड़ा है तबना का ठीक एकदम आडी रे सारा को भाई अच्छा ठीक है पिला और जहां कुली रपर कथा कना गतबार हो सानताली टुडे दो निये गे चाय कान थे जे अबरन जून पीढ़ी को नियो आदिवासी दिवस इदी काते उकालेका उयहर भावना से चेक को ले दा को खाय किंतु कुगुली रे तिला बांग हजू कना निये मिटेन आदि मिटेन युथुत से हंदे रिमिल ले कना सांतार को से आदिवासी चितान रखाय चिदा लेदा ने तो बुझे तबना तेन उनो माइक तको माइकिंग दा मारांग मारांग गमके कना जुदी कुली कुछ अकोय को ताहा कना अकोय को हे कना चेक को लेदा बको लेदा कना ने दा मने दुख ना कथा कान गया खाय अच्छा नितों दो नोटा की मुचो दा खाय मानो माना तो गम कठिन चला जहां दो ने संचालक कोई ठिन चला खाय मे बार कते कुलिया खाय अड़ी साराव इंशाल्लाह मिनाय दिनेश हेमब्रम कैमरा पर्सन और इन सरेन सिपाही सानताली टुडे सरेन सिपाही मा ताले सानाम को जोहार के खाय।